Hello my dear friends, good morning all of you. Today I live the meeting procurative. আমি তো শুরু হয়ে গেছি, আপনি কেন বসে রয়েছেন? আপনিও শুরু হয়ে যান। পেছনে দেখার জন্য আর সময় নেই। 3-4 বছর অলরেডি দেখা হয়ে গেছে। এখন নেই তো কभी नहीं। सबका साथ, सबका विश्वास और सबका विकास। আজ থেকে শুরু হয়ে যাইয়ে, আজ থেকে স্টার্ট হয়ে যান। নিজের ব্যবসাকে দেখুন। 10 তারিখের মধ্যে এলডিপিটা বের করুন। আমরা সবাই রাস্তায় পথে নেমে গেছি, কোমরে গামছা বেঁধে। খাওয়া দাওয়াতে অত গুরুত্ব দিতে হবে না, এখন কমফোর্টেবল জোনে যাওয়ার দরকার নেই। এখন থেকে লড়াইটা শুরু। পলিটিক্যাল একটা কথা আছে না, লড়াই 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 চাই, লড়াই করে বাঁচতে চাই। তো কথা এটাই হচ্ছে কি আজ থেকে काउंटडाउन शुरू হয়ে গেছে। तो আমরা সবাই मिलेमिशे और जो लोग काम नहीं कर रहा है, आप लोग या तो आईडी का हिसाब कर लो या तो प्रोकेटिव छोड़ के भाग जाओ। सिंपल काम अगर करना है तो करो, नहीं तो यहाँ से हट जाओ। टीम में कोई जगह नहीं है। इनएक्टिव आदमी और जो आदमी पैसा लेकर बहुत सारा कमा चुका है, आप लोग अगर सोच रहे हैं कि 2025 तक और बढ़ा, तो अभी मैं टाइम नहीं देने वाला हूँ। 4 से 5 दिन बहुत हो गया। थैंक यू सो मच। और आगामी दिन जो भी मीटिंग होगा उसमें देखा होगा। और मैं आज से लेकर 10 तारीख के अंदर देखना चाहता हूँ किसका आईडी में कितना बिजनेस गिरा। थैंक यू सो मच।